аз ҷониби ташкилоти ҷамъияти волидони кӯдакони тамоюлҳои гуногуни инкишоф форуми миллӣ давраи нав аз дахолати барвақтӣ то фарогирӣ дар меҳмонхонаи Суғдиён доир гардид. дар ин форум аз 50 ташкилоти ҷамъиятӣ дохиливу байналмилалӣ намояндагон волидони кӯдакони тамоюлҳои гуногуни инкишоф ширкат доштанд. сароғоз намоишномаи мурғобичаи безеб ки аз рӯзгори талхи мурғобичае ки дар байни дигар қабила бузург шудааст ва аз онҳо ҷудо шуда ба сахтиҳо дучор мешавад нақл мекунад. мазмуни мухтасари ин намоишнома чунин аст: мурғоби модар болои тухмҳояш ҳасту интизори фарзандҳояш мебошад. тасодуфан дар байни тухмҳояш тухми қӯ меафтад. пас аз чанд муддат аз дохили тухмҳо мурғобичаҳо пайдо мешаванд, аммо яке куллан аз боқӣ монда фарқ дошт. ӯро ба ҷуз модар касе дӯст намедошт ва ӯро бо номи мурғобичаи безеб таҳқир мекарданд. ӯ тасмим мегирад ки аз муҳити худ дур гардад. бо азобҳои зиёд намояндагони табақаи худро пайдо карда ба орзуҳои худ мерасад. нерӯи бузурги ботинии боварии мурғобича буд ки муваффақ шуд. намоишномаи инклюзивии мурғобичаи безеб аз ҷониби кӯдакони имконияти маҳдуд дошта бо дастгирии ташкилоти ҷамъияти рангинкамон ба намоиш гузошта шуд. намоишнома бо дастгирии молиявии институти ҷомеаи кушода бунёди мадад дар Тоҷикистон таҳия гардидааст. пас аз намоишнома дар толори меҳмонхонаи Суғдиён форум кори худро оғоз намуд. намояндагони соҳаи тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ ва инчунин роҳбари ташкилоти ҷамъиятии волидони кӯдакони тамоюлҳои гуногуни инкишоф иштирок намуданд. Назира Муъминова, роҳбари ташкилоти ҷамъиятии волидони кӯдакони тамоюли гуногуни инкишоф, ҳамаи меҳмононро ки аз гӯшаву канори мамлакат ширкат варзиданд хайрмақдам гуфта, таъкид дошт ки мақсади ташкилот ин дастгирии волидони имконияташон маҳдуд мебошад. و ما حرکت میکنیم امروز در جامعه ما اوید دخالت باروقتی که کودکان را از سن تولد تا سن 7 سالگی و بعد 7 سال کودکانی که مکتب میروند در بر گیریم، چونکه امروز کودکانی که معیوبیت دارند از جامعه دور نباشند، همراه جامعه باشند، در مکتب‌های عمومی تحصیل کنند و دخالت باروقتی، مقصد دخالت باروقتی در چیست؟ تا اون دمی که کودک به معیوبیت گرفتار نشود، آن را همطرفه از طرف متخصصان کاربری نموده حالت آن را بهتر گردانیم. تشکیلات جمعیتی کمیته‌های والدین کودکان کنش محدود شهر کولوب از سال 2010 چنانکه که من گفتم فعالیت کرده ایستاده است و ما باری اول در سمت دخالت باروقتی با تشکیلات جمعیتی رنگین کمان شهر خوجند و تشکیلات جمعیتی والدین کودکانی تمایل در انکشاف داشته شهر خوجند فعالیت را آغاز کردیم و این لایحه‌ای که ما با این دو تشکیلات شهر خوجند همکاری کرده ایستادیم لایحه پنجم میباشد که ما لایحه شریکی داریم، یعنی ولایت ختلون و ولایت سوخت و نتیجه های ما خیلی نظررس است. در دایره این لایحه ها در منطقه کولوبی ولایت ختلون اتاق‌های دخالت باروقتی گشوده شد. برای طبیبان اویلوی آموزش‌های زیاد در سمت دخالت باروقتی گذرانده شد و بسیار متخصصانی که از این سمت فعالیت‌ها آگاه نبودند آنها توانستند که آموزش‌های زیاد را در شهر خوجند آماده گذارند و این باعث افتخار است که علاقه این فعالیت در منطقه کولوب ولایت ختلون خیلی خوب براه مونده شده است. فورومی مذکور از جانب تشکیلات جمعیتی والدین کودکان تمایل‌های گوناگون انکشاف در همکاری با تشکیلات جمعیتی رنگین کمان دایر گردید. تشکیلات مذکور با 300 اعضای دیگر تشکیلات جمعیتی همکاری دارد. زیاد از 40-50 نفر کودکان محدودیت داشته از جانب متخصصان مرکز در سایر رایگان میگیرند. در ادامه فیلم مستند موافقه به نمایش گذاشته شد که این فیلم از تقدیر نفران امکاناتشان محدود حرف میزند. یکی از قهرمان‌های فیلم مستند از مشکلات حرف میزند و دیگری از والدین آنها شکر زندگی میکرد و همه را به تقدیر ربط میداد.
форуми мазкур то ба соати 16 доир шуда оид ба масъалаҳои вобаста ба давраи нав аз дахолати барвақтӣ то фарогирӣ баррасӣ гардид. ҳамчунин ташкилот то ба имрӯз беш аз 100 тренинг ва семинарҳо оид ба масъалаҳои маъюбият, моделҳои маъюбият, дахолати барвақтии кӯдакона ва ба зиёда аз 2000 нафар машваратҳои ҳуқуқии психологӣ ва 100 нафар оилаҳо барои татбиқи тиҷорати хурд мусоидат намудааст. гузориши Саид Мухтори, Саид Анвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.